मोहब्बत में अगर खुद ही शामिल हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, सौदागरी बन जाती है। जो शख्स अपना राज खुद नहीं रख सकता वो दूसरों के राज कैसे रखेगा। जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं, क्योंकि मुश्किलें ही इंसान को संवारती हैं। खामोशी बाज़ औक़ात बहुत कुछ कह जाती है जो अल्फाज नहीं कह पाते। जो शख्स दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह करे वही असल में कामयाब है। इंसान तब ही हारता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। दुख जिंदगी का हिस्सा है, मगर उनमें जीना सीख लेना असल फन है। रूह का सुकून दौलत से नहीं, अपने अंदर के साइज से हासिल होता है। इंसान जब तक दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वो खुद को खो देता है। सच्ची मोहब्बत वो है जो बगैर किसी गर्ज के हो, खामोश, बेमतलब मगर गहरी। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो, वरना जो है वो भी छिन जाएगा। इल्म वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। जिंदगी को समझने के लिए किताबों से ज्यादा लोगों का दिल पढ़ो। जिसको अल्लाह का कुर्ब मिल जाए उसे दुनिया की कोई चीज अधूरी महसूस नहीं होती। तकदीर पर यकीन हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मोहब्बत में अना की कोई जगह नहीं, जहाँ अना हो वहाँ सिर्फ फासले होते हैं। इंसान की असल पहचान उसके किरदार से होती है। चेहरा तो हर कोई बदल सकता है। कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं, खामोश मगर जिंदगी में बरकत ले आते हैं। मुश्किल वक्त में जो लोग साथ छोड़ जाते हैं, शुक्र करो वो बोझ ही कम हुआ। एहसास वो दौलत है जो हर इंसान के पास नहीं होती। इंसान जितना अल्लाह से जुड़ता है उतना ही सुकून पाता है। जिंदगी का हुस्न दूसरों को मुआफ करने में है, बदला लेने में नहीं। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं, समझदारी की अलामत है। हर शख्स के अंदर एक किताब छुपी होती है, बस पढ़ने वाला चाहिए। इंसान जितना अपने अंदर उतरता है उतना ही अल्लाह के करीब हो जाता है। जिंदगी में हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, लेकिन अपना ज़मीर मुतमईन रखना लाजिम है। जो शख्स दुखों में भी मुस्कुराना सीख जाए वो कभी शिकस्त नहीं खाता। इंसान अपनी नीयत से पहचाना जाता है। अल्फाज तो सबके मीठे होते हैं। जिस दिल में शुक्र होता है वहां शिकायत नहीं होती। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। हकीकी खूबसूरती वो है जो दिल से झलके, ना कि चेहरे से। दुआ कभी जाया नहीं जाती, या तो कबूल हो जाती है या मुसीबत टल जाती है। जितना करीब तुम अपने रब के आ जाओ उतना ही कम दुनिया की बातें तकलीफ देती हैं। हर इंसान के अंदर एक कुर्ब छुपा होता है, बस कुछ लोग मुस्कुराकर छुपा लेते हैं। कामयाबी का राज ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये है कि आप हर बार उठते कैसे हैं। खुद को पहचानना सबसे बड़ी दानाई है। इंसान का असल लिबास उसका इखलाक है, वरना कपड़े तो जानवरों पर भी होते हैं। जिस दिल में आजिज़ी हो वो अल्लाह को बहुत पसंद है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, मगर जो रब पर यकीन रखे वो कभी नहीं हारता। जितना सब्र करोगे उतनी ही बड़ी खैर तुम्हें मिलेगी। अपने दुख छुपाना सीखो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने आती है, सहारा देने नहीं। बाज़ औक़ात रब तुम्हें तन्हा कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसी के हो जाओ। जब दिल का रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाए तब दुनिया की हर चीज छोटी लगती है। दिल के सुकून के लिए लोगों से नहीं, अल्लाह पाक से ताल्लुक जोड़ो। मोहब्बत में जीत सिर्फ उसी की होती है जो अपनी अना हार देता है। असल इल्म वो है जो तुम्हारे किरदार में नजर आए, ना कि सिर्फ ज़बानी दावों में। जो लोग दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं
وہ خود سب سے زیادہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ انسان کی اصل دولت اس کا اچھا اخلاق اور نرم لہجہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنے رب پر یقین ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ دوسروں کی باتوں میں زہر نہیں ڈھونڈتے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی خاموشی، تھوڑا سا صبر اور بہت ساری عاجزی چاہیے۔ تم اگر خود کو پہچان لو تو تمہیں کسی اور کی پہچان کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بعض خاموشیاں چیخ چیخ کر سب کچھ کہہ جاتی ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ جو شخص راضی بے رضا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہر کمی کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھک جانے کے باوجود بھی رکنے کا نام نہیں لیتے۔ محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی، وہ تو خاموشی سے دل میں اترتی ہے۔ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، بس سکون وہی دیتا ہے جو اللہ پاک کے قریب لے جائے۔ خاموش رہنا سیکھو، کیونکہ ہر بات ہر کسی کو سمجھانا ضروری نہیں ہوتا۔ شکر گزار دل ہر حال میں خوش رہتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ کچھ رشتے خون سے نہیں روح سے جڑتے ہیں اور وہی سب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت کا اصل امتحان جدائی میں ہوتا ہے، قرب میں نہیں۔ جس دن تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ سب کچھ عارضی ہے اس دن تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر اتنی روشنی پیدا کرو کہ تمہیں باہر سے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے اور سچ سننے کے لیے ظرف۔ جن لوگوں کے دل صاف ہوں وہ دوسروں کو معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں لگاتے۔ دھوکہ دینے والے سے بچو، مگر خود دھوکہ دینے والے کبھی نہ بنو۔ زندگی میں جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تم تک آ کر ہی رہے گی، بس صبر شرط ہے۔ احساس وہ چیز ہے جو لفظوں کے بغیر دل تک پہنچتا ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو خود میں فنا کر دیتی ہے، نہ کہ دوسروں کو بدلنے کی ضد کرتی ہے۔ انسان جب تک خود کو بہتر بنانے میں مصروف ہے وہ دوسروں کو کم تر نہیں سمجھتا۔ رب سے تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا کی ہر کمی چھوٹی لگتی ہے۔ لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کرو، صرف اپنا رویہ بہتر بنا لو، منظر خود بدل جائے گا۔ جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں وہی دوسروں کو نیچا دکھانے میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ انسان کے اندر کا سکون باہر کے ہر شور سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم کسی کے دل میں درد نہ چھوڑو۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دکھ میں بھی اللہ پاک یاد آتے ہیں۔ جب دل اللہ پاک کے ذکر سے آباد ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز بے سکون نہیں کر سکتی۔ انسان کا اصل حسن اس کی سوچ اور نیت میں ہوتا ہے۔ چہرہ تو وقت کے ساتھ بدل ہی جاتا ہے۔ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرو، وہی تمہیں مضبوط بنائیں گی۔ خاموشی ہر جواب کا بہترین رد عمل ہے، خاص طور پر جب سامنے والا سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ جس دل میں نفرت ہو وہاں محبت کے پھول کبھی نہیں کھل سکتے۔ اللہ پاک تمہیں وہی دیتا ہے جس کے تم واقعی لائق ہوتے ہو، نہ تو زیادہ نہ کم۔